হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড অনেক দিন পর আবার একটা নতুন ব্লগ। যে ব্লগটার জন্য অনেকেই ওয়েট করছিলে সেটা হচ্ছে আমার বার্থডে ব্লগ। অনেকে জিজ্ঞেস করছে বার্থডেতে কী করলো, কী করেছো, কী হয়েছে। তো বেসিক্যালি বার্থডের দিন কিচ্ছু হয়নি। এটা একটা পোস্ট বার্থডে সেলিব্রেশন ব্লগ। আমার সারপ্রাইজ বার্থডে সেলিব্রেশন হচ্ছে আজকে। বার্থডে চলে গেছে, বাট তারপর হচ্ছে কে করছে, কারা করছে সেটা একটু পরে ধীরে ধীরে জানতে পারবে। তো আমাকে তার জন্য একটা জায়গায় যেতে হবে, তো আমি এখন যাচ্ছি। চলো দেখতে থাকো। তো আমি বাইক বুক করে দিয়েছি অ্যান্ড আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি ভীষণ এক্সাইটেড কজ এটা আমার বার্থডে সেলিব্রেশন হতে চলেছে এবং সেটাও সারপ্রাইজ। আমাকে শুধু জায়গাটায় যেতে হবে। আই এম ইনভাইটেড। তো আমি যাচ্ছি এখন। আমি জানি না ওখানে কী হবে, কী হতে চলেছে, এবং আমি অলরেডি লেট, যেটা হয় সব সময়। আমার টাইম ছিল ওখানে 8টায় যাওয়ার, বাট এখন অলমোস্ট 8:30টার বেশি বাজে। আমি এখনও পৌঁছাইনি মানে যেখানে হবে আর কি। তো চলো, বাইক আসছে, দেখতে থাকো। তো ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি ডেস্টিনেশনে, এবং দেখে চেনা চেনা লাগছে জায়গাটা। না লাগারই কথা, কারণ আমি এখানে থাকাকালীন কোনোদিন ব্লগ করিনি, স্টার্ট করিনি। সো সেই জন্য তোমরা বুঝতে পারছো না। এটা হচ্ছে আমার পুরনো পিজি এরিয়া। তো অলরেডি তোমরা বুঝতেই পারছো আমি কোথায় যাচ্ছি। আমার পুরনো পিজিতে যাচ্ছি, যেখানে আমি আগে থাকতাম। তো যাই না এখানে কি হবে। আমি পৌঁছে গেছি, এখন আমি যাচ্ছি ভেতরে। চলো পিজির জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিই তোমাদের। এটা আমার আগের পিজির রাস্তা, সামনের রাস্তা। আর দিস ইজ আওয়ার পুরানা পিজি। এন্ট্রান্স। অলরেডি আমি এসে গেছি, বেলও বাজিয়ে দিয়েছি। তো জানি না এখন কারা আসবে, কেউ আসছে না বাইরে থেকে। ঈশিতা এসে গেছে, ঈশিতা রেডি। ঈশিতা দরজা খুলতে এসেছে। ঈশিতার টপ শাইনিং, সুন্দর টপটা। আমিও নিজে খুশিতে শাইনিং করছি। থ্যাংক ইউ। এমন গান গাইছি সুরে সুরে। ওরে বাবা, আই এম ব্লেসড, আই এম এক্সট্রিমলি ব্লেসড যে আমি নিজের জন্মদিনে সারপ্রাইজ বার্থডে সেলিব্রেশন করতে এসেছি, নিজেই ব্লগ করছি। চাবি খুঁজে পাচ্ছে না ঈশিতা। ঈশিতা ভুল চাবি নিয়ে চলে এসেছিলো, এখন আবার গেছে চাবি আনতে, ঠিক চাবি নিয়ে এসে তারপরেও তালাটা খুলবে। আর আমি এখন ওয়েট করছি, আর একজন এখনো আসেনি বাইরে। আই থিঙ্ক সে কিছু প্রিপারেশন অ্যান্ড অল এসব কিছু করছে, কি করছে ওরাই জানে। অ্যান্ড ঈশিতার ঘরের পর্দাটা লাগিয়ে দিয়েছে, যেটা রাস্তা থেকে দেখা যায়। সো আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না, যেটা ঈশিতার ঘর, এটা রাস্তা থেকে দেখা যায়, বাট ওরা পর্দাটা লাগিয়ে দিয়েছে, আমি এখান থেকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি এক্সাইটমেন্টে আমি চাবি ভুলে গেছি, অন্য চাবি নিয়ে এসে খুলছি। আমার কি ভালো লাগছে টপটা। ওকে, আগে আমরা উপরে থাকতাম, একদম ফার্স্টে নিচেই থাকতাম, দেন তারপরে উপরে গেছিলাম, উপরেই ছিলাম।
ম্যাক্সিমাম দিন ঈশিতা ওপরে থাকতো। তো আমি চলে এসেছি ফাইনালি রুচির রুমে, বুঝতেই পারছো মেকআপ করে আসছি। ঈশিতার এখনো মেকআপ কমপ্লিট হয়নি। মেকআপ কমপ্লিট হয়নি, এত তাড়াহুড়ো করে চলে তো যাও যাও ঈশিতা মেকআপ করে আসে, মানে আমার সেলিব্রেশনে ওরা আমাকে বসে এখন মেকআপ করবে, জাস্ট অবস্থাটা ভাবো। फाइनली आई है ईशिता, रुचि मैडम। हाय एवरीवन। आपने मेकअप नहीं किया? वो नेचुरल ब्यूटी नहीं थोड़ा मुंह धो लीजिए बस आप, ये मतलब समझ में आ रहा है क्या चल रहा था प्रिपरेशन। हाँ आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या हुआ, क्या कहने वाले हैं आप लोग? जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सेलिब्रेशन जो मिस हो गया था एग्जैक्ट डेट पे। Yes. एग्जैक्टली तो मतलब इस साल अगर नहीं होता है सेलिब्रेशन तो ये मुझे मार डालती। वो तो होना ही था। हाँ, वो पिछले उसकी- 2-3 साल से मुझे इस बार एकदम बोल के रखी थी रुचि की इस बार करना ही है सेलिब्रेशन, आप रहेंगे यहाँ पे। यस यस, ये तो होना ही था ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट दोनों टाइम से कोविड की वजह से बर्थडे स्पॉइल हो रहा था एकदम। तो इस मोमेंट तो भाई इस ईयर तो बनाना ही था। तो ऑब्वियसली गाइस यू कैन वेट, वी हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ सेलिब्रेशन, सो थोड़ा इंतजार। Okay, I am also waiting for my Surprise. celebration and surprise birthday celebration. यस यस এটা তো আরো মজার ব্যাপার যে বার্থডে হয়ে যাওয়ার পর পোস্ট বার্থডে সেলিব্রেশন হচ্ছে। আমি এলাম একটা জায়গা থেকে, এখন এসে ওদের সাথে এখন সেলিব্রেশন চলবে। তো আমি জানি না ওরা কি করেছে, আর আশা করি বেশ মানে অন্যরকম কিছু করেছে, যার জন্য আবার ঘরটা পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছে, যেটা ঈশিতা কখনোই করে না। ওর ঘরের পর্দা সবসময় খোলা থাকে। তো বেসিক্যালি চলো একটু ওয়েট করি। তো আমাকে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করিয়ে রেখেছিল এরা, ফাইনালি ঈশিতা এসছে। কি হচ্ছে ঈশিতা, এখন কি হবে? ঈশিতা রেডি হয়ে এসছে, ঈশিতার মেকআপ ডান। হ্যাঁ মেকআপ কি সুন্দর লাগছে। এখন শিরাদাকে নিয়ে যাচ্ছি, আমি ইয়ার্কি করছি ব্রাইডস মেড। ওকে শিরাদের ব্রাইডস রিমা, রিমা आ जाओ। I'm excited. अंधेरा क्यों हो गया मेरे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे श्री राधा। लाइट ऑन कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आ जाओ लाइट ऑन कर दो इसे। लाइट के साथ में ये लोग डेकोरेशन किया है, इसलिए ईशिता ने पर्दा यहाँ पे लगा दी, हम बाहर से कुछ नहीं देख पाए। लाइट ऑन कर दो। And this is my birthday cake. माय गॉड वेट अ मिनट। बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल। हाय शिता, जाओ ज्वाइन कर लो। Come here, आप भी आ आ रही जाइए। हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी आ जा रही हूँ। नाउ वी कैन स्टार्ट कटिंग द केक। एक सेकंड सामने से यस यस। हैप्पी बर्थडे लिख गया। Actually, मेरा birthday का लग गया ना, Now let's start cookies. Cake. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Shri Radha. Happy birthday to you. मैं अकेले गाना नहीं, पहले जो दोनों इतना मेहनत किए हैं उसको खिलाना चाहिए। पहले बर्थडे एक प्रॉपर हैप्पी बर्थडे शिरादा। पूरा डेकोरेशन। वेट अ मिनट, पूरा डेकोरेशन। ओह माय गॉड। ये हम लोगों का रूल है डेकोरेशन का। ओके ओके ओके, डेकोरेशन के साथ बहुत क्यूट है। हमारी शिरादा तो परी जैसी है, परी जैसी लग रही है। बहुत ही बुरा मेरा हमारा मेकअप टाइम पूरा खराब कर दिया। अरे ना ना, देखो आप लोग देखिए गाइस,
डेकोरेशन भी करना है. Don't miss the decoration. अब डेकोरेशन का बारी. You cannot miss. चलो थोड़ा नहीं टीका लगाना हमारा. ये हमारा स्पेशल पूजा का टीका. अभी तुम लोग आओ, हमको खिलाए थोड़ा. नहीं नहीं सीधा को खिला दीजिए फिर हम खाएंगे. ये Oh my God. वेट निकिता, केक बहुत यमी है, बहुत टेस्टी केक है. ये बनाया इसका Bye. इतना नहीं. बहुत अच्छा है केक. हाँ हाँ पंखा चला दीजिए. देखिए ये पूरा पानी टेबल और मैं डेकोरेशन ना करूँ ये कैसे हो सकता है. किसी ने हमें छोड़ दिया हमें और इशिता यहाँ तुमको भी डेकोरेशन कर देते हैं. बाप रे. लगाए नहीं थोड़ा लगाते हैं थोड़ा. इशिता का टीका. ओ क्लीन क्लीन. मैं थोड़ा और केक खाऊं. And please bring that cold drink as well. Yes, quite a little bit of celebration. इसके भी पीछे इतना बैलून कम होने के भी पीछे रीजन बताएंगे. इतना सारा फूटा है. बर्थडे गर्ल बिजी है बस केक खाने में. अभी भी एंजॉय कीजिए केक. ओके Yes, बहुत okay. टेस्टी है. So bye guys. Bye. তো এখন আমাদের কোল্ড ড্রিঙ্কস পার্টি হচ্ছে. दिखाओ दिखाओ इशिता अपना कोल्ड ड्रिंक दिखाओ. ইশিতার কেক এত ভালো লেগেছে. ইশিতা বারবার সবাইকে বলছে কেক খাও কেক খাও কেক খাও কেক খাও. কোল্ড ড্রিঙ্কস পড়ে আছে. As I said, little bit of celebration. Yeah, you can see our face. Baap re. And কেকটা খুবই ভালো. यस केक इज वेरी यमी. केक इशिता लाई कहाँ से? ক্রিম से लाई है. আমি অনেকবার ক্রিমসের দোকান দেখেছি বাট আমি কখনো ক্রিমসের কেক ট্রাই করিনি. ইশিতাকে থ্যাংক ইউ যে ইশিতা लाई क्रीम्स का केक. Big thank you. हाँ रुचि भी नहीं जानती है कि केक कहाँ से लाई. कभी कोका कोला नहीं पीती मैं, बस शुराना के लिए पी रही. थैंक मतलब कितना कुछ एक ही दिन में हो रहा है. इशिता पहली बार पी रही है मतलब पसंद नहीं. हाँ कोका कोला पी रही हूँ पहली बार पी रही है ये. और हम क्रीम्स का केक भी पहली बार ट्राई किए. कितना खुशी की बात है एक ही दिन में. अब मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा. मैंने भी और डेकोरेशन होगा. अभी बचा नहीं है जाएगा यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए. তো চলো আজকের মতো সারপ্রাইজ বার্থডে সেলিব্রেশন ডান. এবারের মতো বার্থডে সেলিব্রেশন হয়ে গেছে. অ্যান্ড থ্যাংক ইউ বোথ অফ দেম. থ্যাংক ইউ সো মাচ. Yes. Happy birthday once And again. once again, belated happy birthday. थैंक यू सो मच. और मुझे बहुत बहुत बढ़िया सरप्राइज मिला. मतलब ये ऐसा सरप्राइज मुझे बहुत कम ही मिला है विद अच्छा इतना अच्छा डेकोरेशन. थैंक यू सो मच. नॉर्मल Yes, डेकोरेशन. yes. एंड आई होप ये ब्लॉग सबको बहुत अच्छा लगेगा. और अच्छा लगेगा तो क्या करना पड़ेगा बोलिए. Please guys, like and subscribe. Please शेयर like. एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. और हमारे साथ रहिए, हमारा ब्लॉग देखते रहिए Sure. और सबके साथ शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे. बाय बाय. बाय बाय.